So ginawan ko ng kanta yung Tory at Duterte boxing para matuloy, okay? Kinig kayong lahat sa akin. Si Basti at si Dodong Tory magboxing para charity. Nasa Manila si Dodong Tory, taga Davao Basti Duterte. Eksperyensyado sa PNP, sanay na daw si Dudong Tory. Ang kabila isang Duterte, Bisayang patikan, mga rati. At silang dalaway nag-practice, Manila, Mindanao. Si Basti suko na kay Tabis, si Tory andam na mukaon og tao. Butan taga Visayas naghintay sa battle, Manila daw versus sa Davao. Be prepared daw Dodong Tory, kay di ka undangan hangtod dili mabungi. Philippine has a new history. Duterte kontra Dodong Tory. Visayas are invited to see. Bahalag magbagyo to di, ni Birmay lang sa ni Dodong og Tory, ni Basti og Tory. Tining tining tining.